नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानक पुणी थे स्वागत आमर आ गए नुआ ब्लॉग चलतु आज देखा बाड़ी में कौन कौन सब गछ हो कौन कौन सब फल फली फल कौन बैगनटा तो केवल फली कौन शागटा सब बढ़ी जाइए चलो काटिया काटिया आम तो काटमु आठ कौन कर धान होती बखरा धान ना या पर सुनते कौन करियो चलली बाड़ी की चलते जा बाड़ी में कौन कौन देखिए कौन सब है दाना बात्या जो सब नष्ट हो जाता ना दाना सरी मंथा मंथा ये कलर तुला जीव नुआ कलर प्रथम थर एटा प्रथम नुआ गछ नुआ कलर मत तो कलर पत्र सब होती कौट देखा जना पड़नी मत आउटे सब छोट छोट हो बेस बड़ है आर पटे होती चलते देखिए आर पटे के गोटे पट छोट कलर सब होती एत छोट ना सेपटा तो एत छोट छोट होती विशेष किसी है एपटे भी आने बोधे एपटे आनी कषि लगी एपटे छोट छोट दी तीन बाहर एपटे गोटे बड़टे कौन दीटा तुलिया कौ गछ एटा तो है ना कह मत तो देखा पर्यटन कौटी यही गछटा कौन मुझे छोट छोट ये सब जिते सब सुंदर होता सब पत्र पत्र ये सब किसी ना अल्प स्वल्प हो बैगण ये कंटा बैगण ये गोटे काटे पड़ुଛି छोट छोट कषि लगी आप देखिए मुझे पूर्व भिडियो सब मंदी जो से सब मैंने गछ उठी यहाँ हूँ धनिया गछ धनिया गछ यहाँ हूँ कुशला शाग यहाँ हूँ पिढ़ ना यहाँ से पिढ़ फिर कौन सब आटा पाड़ंग भी ये कौन कर मत देखा माने मत देखा शाग काटिक नौ माने छाड़ एटा किस एटा मूला एटा हूँ मूला आठी भी सही एटा हूँ फुलकोबी ना कौन फुलकोबी ना कौन एटा सब फुलकोबी एटा हूँ सब फुलकोबी से सही मूला सब आउ ये गछ टमाटा बिलाती गछ कि गछ सब शाग सब हो सुंदर लगुच
ଏବେ ଧାନୁଆ ଲଙ୍କା ତୋଳାଯିବ। ଏଇ ଧାନୁଆ ଲଙ୍କା କାହା ପଟରେ କ'ଣ କହୁଥିବେ, ଏପଟେ ଆମେ ତ ଧାନୁଆ ଲଙ୍କା କେମିତି ରାଗ ମାନେ ପୁରା ଖତରା, ପାଟି ଜଳିଯିବ। ଯାହା ବି ହଉ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗଛ ଫଛ ଲଗେଇକି ଅଧେ ଚଳି ଯାଉଛି ମଣିଷ। ମୁଁ ତ ଯଦି ତୋଳିବି ସେ ଗଛ ପତ୍ର ସହ ସବୁ ପାଣି ଆଣି ମୁଁ ସେ ତୋଳିପାରିବି। ଏଇଟା ସେମିତି କି ଗଛ ଲଗେଇଛ? ସବୁ ବାଇଗଣ ପୁହା ହେଠି ଖାଲି ତାଡ଼ି ପକେଇଛନ୍ତି। ଲଗାଯିବ ଆଉ ଲଙ୍କା ହିଁ ବେଚିଥିଲା। ସେଇଟା ଭେଣ୍ଡି ଗଛଟା ଭଲସେ ଜଲ୍ଦି ଏତେ ବଢ଼ୁନି କ'ଣ? ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଉଇ କାଟିଦେଲା, ଗଛ ମୂଳକୁ ଉଇ କାଟିଦେଲା। ହାଇଟ୍ ଆଉଟ୍ କ'ଣ ବିମ୍ସ ଗଛ ନା? ଏଇଟା ବିମ୍ସ ଗଛ ସେଇଟା। ଝୁଲ ଯାବି ଝୁଲ ଟୋଟାଲି ଶାଗଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଦେଖିତେ କ'ଣ ସବୁ ଶାଗଟା ଦେଖିତେ ଖାଇତେ ଯେତେ ପସନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଦେଖିତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଯାହା କିଛି ହେଇଥିଲା ସବୁ ତୋଳା ତୋଳି ସରିଯାଇଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ହେଇছিল, ଏଇ ଲେମ୍ବୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଲେମ୍ବୁଟା। ଆହୁରି ଭିତରେ ହେଇଛି। ମୁଁ ତ ଅନ୍ଧୁଟା ମୋତେ ଦେଖାନ ହାରି ଢେର ହାଇଟ୍ ସବୁ କଷି ଲାଗିଛି ପୁରା। ଏତିକି ହେଇଛି। ଏଇଟା ସବୁ ଯେଉଁ ଧାନରେ ସବୁ କାଠି ମାଠି ବାହାରିଥିଲା ବୋଧେ। ତ ଯେତିକି ସବୁ ପରିବା ତୋଳା ହେଇଥିଲା, କଲରା ଆଉ ଶାଗ ବାଇଗଣ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୋ ପେଟ ଭିତରକୁ ଯିବ। ଏ ସୁନ୍ଦେ ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଏପଟେ ଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇବାଟା ଦେଖି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ। ଆଛ ଆଛ ଏଇନେ ଧନିଆ ଆଣି ଏଠି ବିଲେଇ ଅଛି ଦେଖିଆ। ଚାଲୁଛି ବି ସେ ଫୁଲ ଗଛର ନାଗଟା ଇଏ ଆଇଲ ଦିଦି କାହିଁ ଦିଦି ଅନାନି ଏଇ ଆଇଲା ଏଇ ହନୁ ଆଇଲା ଏଇ ମିଆଉ 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 ଟିକେ ଆଖି ମାରିଦେନି ଆଇଲ ହାଇ ଦିଦି ହାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ଏଇଲ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ଦିଦି ଟିକେ ଗାଲ କରିଦେନି, ଦିଦି ଟିକେ ଗାଲ କରିଦେନି। ହଁ ଏଇନେ ସେ ପାଣି ପିଇଗଲେ ସେ ପାଣିଟା ଛାଡ଼ିବ। ଦିଦି ଟିକେ ଗାଲ କରିଦେନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ପଡ଼ିଆ ଏଇବେଟା ଦେଖି ପାରୁନି। ହଁ ତୁ ପାରିବୁ ଡାକ ପାରିବୁ। ବୋଲୋ ହଁ କର मते गैलो कर मते एडी गैलो कर जल्दी गैलो कर मते एडी गैलो कर बाबा कर दे दीदी कोई देखो बाबा कोई दे साड़ी की आज तू मारी नहीं कौन अरे नहीं तू जान जा धीरे जा धीरे पड़ी आन जा कोठी अछि देखि भालो कोठी जानी एठी कोठी अछि नहीं दे मते दे मते ए मते दे दोन मते दबनी मते दे जा पड़ा पुनी चाल पड़े ए ने आ तुम आ रे म्या चल बस धनिया दे बस ए लो ना खा ना खा दे गछा कुड़ा होची एटा नकुड़ी ना कोन
ବର୍ଷା ତ ଟିକେ ଟିକେ ଉଠେଇଲାଣି ପାଗ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି। ବାଡ଼ିର ଗଛପତ୍ର କାମ ତ ଏବେ ସରିଲା, ପୁଣି ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ। ରହୁଛୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।